paano mag-upload using the maker ID ng ASIC file. Nadiri sa current account services, ASIC file upload. Tapos, nakay-process. Katong dugay na siya. Nakay to be authorized. So, mag-upload man tagbag uno. Upload ASIC file. Ingon niya, ma'am, you can only view status ASIC file upload made within the last 60 days. So, 60 days lang kaya niya diri, ma'am. Ayun, nagbinto naman tag-upload ASIC file. Ayun, nag-upload na. So, diri, ma'am, choose file. Katong pangitao na to. Mao ni siya, katong alauna, 22. Mao ni pinakalas. Mao ni, no? Pinakalas na ako karon. Ara na, ma'am. Attach. Tama ang total, ma'am. 194 na siya. 9 ka checks. Oo, 9 ka check. 194. 760. 224. 36. Kanang ilalim, ma'am, hash totals lang na, ma'am, pang check. Submit ko na ni, ma'am, ha? Oo, sige. Okay. Once na submit, ayaw sa pag-log out ka, manguta na pa siya confirm. Ara, kung di mo ma-confirm mo, lagi ako na siya. Na-submit na. So, next. No na siya. Maker na siya. Treasurer, ma'am, na.